हेलो फ्रेंड, वेलकम टू मो ओडिया जिके वर्ल्ड। आज आम आलोचना करवा प्रभु श्री जगन्नाथ आधारित केते गुरुत्वपूर्ण प्रश्न और उत्तर विषय। तो चलतु वीडियो को आरंभ करवा। आज प्रथम प्रश्न होची रथयात्रा केबे पालन करा जाए। उत्तर होची आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष द्वितीय तिथि रे रथयात्रा पालन करा जाए। परवर्ती प्रश्न रथयात्रार अन्य नाम कौन। उत्तर होची घोष यात्रा। रथ निर्माण केउ काठर होइथाय। उत्तर होची निम्ब काठरे। निम्ब काठरे रथ निर्माण होइथाय। परवर्ती प्रश्न रथयात्रा पई रथ काम केबेठारु आरंभ होइथाय। उत्तर होची अक्षय तृतीया ठारु। जगन्नाथଙ୍କ रथर नाम कौन। उत्तर होची नंदीघोष। जगन्नाथଙ୍କ रथर नाम होची नंदीघोष। जगन्नाथଙ୍କ रथर नाम नंदीघोष किए रखिथिले। उत्तर होची इंद्रदेव। इंद्रदेव जगन्नाथଙ୍କ रथर नाम नंदीघोष बोली रखिथिले। परवर्ती प्रश्न जगन्नाथଙ୍କ रथ तैयारी पई केते खंड काठ लागिथाय। उत्तर होची 742 खंड। परवर्ती प्रश्न जगन्नाथଙ୍କ रथर रंग किपरि। उत्तर होची नाली और हलदिया। जगन्नाथଙ୍କ रथर लागिथिबा रथ दौड़ीर नाम कौन। उत्तर होची शंखचूड़। परवर्ती प्रश्न नंदीघोष रथर चक संख्या केते। उत्तर होची 16टी। नंदीघोष रे 16टी चक लागिथाय। परवर्ती प्रश्न नंदीघोष रथरे जगन्नाथଙ୍କ सह केउं देवता विजय करती। उत्तर होची मदन मोहन विजय करती। परवर्ती प्रश्न नंदीघोष रथर उच्चता केते। उत्तर होची 45 फुट 6 इंची। परवर्ती प्रश्न बलभद्रଙ୍କ रथर नाम कौन। उत्तर होची तालध्वज। परवर्ती प्रश्न बलभद्रଙ୍କ रथर रंग किपरि। उत्तर होची नाली और नेली। परवर्ती प्रश्न तालध्वज रथर चक संख्या केते। उत्तर होची 14टी। बलभद्रଙ୍କ रथर चक संख्या होची 14। परवर्ती प्रश्न बलभद्रଙ୍କ रथरे लागिथिबा रथ दौड़ीर नाम कौन। उत्तर होची बसुकी। बसुकी बलभद्रଙ୍କ रथर दौड़ीर नाम। परवर्ती प्रश्न तालध्वज रथरे बलभद्रଙ୍କ सह केउं देवता विजय करती। उत्तर होची रामकृष्ण। तालध्वज रथरे केते खंड काठ लागिथाय। उत्तर होची 731 खंड। 731 खंड काठ तालध्वज रथरे लागिथाय। परवर्ती प्रश्न तालध्वज रथर उच्चता केते। उत्तर होची 45 फुट। परवर्ती प्रश्न सुभद्राଙ୍କ रथर नाम कौन। उत्तर होची देवदलन। परवर्ती प्रश्न सुभद्राଙ୍କ रथर रंग किपरि। उत्तर होची नाली और कला। परवर्ती प्रश्न देवदलन रथर चक संख्या केते। उत्तर होची 12टी। देवदलन रथर चक संख्या होची 12। परवर्ती प्रश्न सुभद्राଙ୍କ रथरे लागिथिबा रथ दौड़ीर नाम कौन। उत्तर होची स्वर्णचूड़ा। सुभद्राଙ୍କ रथरे सुभद्राଙ୍କ सहित केउं ठाकुर विजय करती। उत्तर होची सुदर्शन। परवर्ती प्रश्न सुभद्राଙ୍କ रथरे केते खंड काठ लागिथाय। उत्तर होची 711 खंड काठ माता सुभद्राଙ୍କ रथरे लागिथाय। परवर्ती प्रश्न देवदलन रथर उच्चता केते। उत्तर होची 44 फुट 6 इंची। परवर्ती प्रश्न नंदीघोष रथरे केतोटी घोड़ा और केउं रंगर थाए। उत्तर होची 4टी धला रंगरे शंख बाहलक श्वेत हरिद्वास। ये 4टी घोड़ार ना होची। परवर्ती प्रश्न तालध्वज रथरे केतोटी घोड़ा और केउं रंगर थाए। उत्तर होची 4टी कला रंगर शंख
ସୁଚିତ୍ର, ଅଙ୍ଗଦ ଓ ମେଘନାଦ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଦେବଦଳନ ରଥରେ କେତୋଟି ଘୋଡ଼ା ଓ କେଉଁ ରଙ୍ଗର ଥାଏ? ଉତ୍ତର ହେଉଛି 4ଟି ନାଲି ରଙ୍ଗର, ରଚିକା, ମଚିକା, ଜିତା ଓ ଅପରାଜିତା। ପୁରୀରେ ରଥଯାତ୍ରା କେଉଁ ରାଜାଙ୍କ ସମୟରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା? ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଯଯାତି କେଶରୀ। ତାଙ୍କ ସମୟରେ ପୁରୀ ରଥଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରଥର ସାରଥୀଙ୍କ ନାମ କ'ଣ? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଦାରୁକ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ବଳଭଦ୍ରଙ୍କ ରଥର ସାରଥୀଙ୍କ ନାମ କ'ଣ? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ମତାଳି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ମାତା ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ରଥର ସାରଥୀଙ୍କ ନାମ କ'ଣ? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅର୍ଜୁନ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଘୋଷଯାତ୍ରାରେ କେତେ ଦିନ ପାଇଁ ମହାପ୍ରଭୁ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଆନ୍ତି? ଉତ୍ତର ହେଉଛି 9 ଦିନ ପାଇଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କେଉଁ ଦିନ ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରା ହୋଇଥାଏ? କେଉଁ ଦିନ ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରା ହୋଇଥାଏ? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଆଷାଢ଼ ମାସ ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ଦଶମୀ ତିଥିରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ରଥ ଉପରେ ଛେରା ପହଁରା କିଏ କରନ୍ତି? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଗଜପତି ମହାରାଜ। ଗଜପତି ମହାରାଜଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଥରେ ଛେରା ପହଁରା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହୋଇଥାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କେଉଁ ଦିନ ସୁନାବେଶ ହୁଏ? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ବାହୁଡ଼ା ପରଦିନ ବା ଏକାଦଶୀ ଦିନ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଠାରୁ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର କେତେ ଦୂର? ଉତ୍ତର ହେଉଛି 3 କିଲୋମିଟର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଗୁଣ୍ଡିଚା ମାଆ ସହ ସମ୍ପର୍କ କ'ଣ? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ମାଉସୀ ମା। ଆଜିର ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରର ଧ୍ୱଜ କେଉଁ ଦିଗକୁ ଫେରିଥାଏ? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ବିପରୀତ ଦିଗରେ ବା ପୂର୍ବ ଦିଗ।